Shalom majuah-juah man banta krina. Jumpa kita ibas kebatin perpulungan jabu-jabuta sendah. Jadi saya bilang ngasih benakan perpulungan jabu-jabuta. Mari si puji lebih Tuhan. Alu ngendekan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari sendekan alu ras-ras. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang,
Mari si pesikap ukur ta ras kita retoto kita. Ipuji kami kam o Bapa, sebab malam kel ate kami bekas pasu-pasu ras penemanidu. Ibrekan duman kami kegeluhan, bagai pekengasupen ibas dalani wari-wari kami. Maka bancika kami ikut ibas kebatin perpulungan jabu-jabu endape. Pasu-pasundu pe Bapa perpulungan du, sing ikuti kebatin perpulungan jabu-jabu enda. Pasu-pasundu ya sada jabu, gelah menjua-jua sehat-sehat tambah kemalaman ate. Alu bagai tetap termulia gelar Tuhan ibas kegeluhan kami. Sampati kami Tuhan, janah jayamlah kegeluhan kami. Gelah kami pe malam ate kami dibatakan kam saja. Ibas gelar anak du Yesus Kristus, ibenakan kami kebatin perpulungan jabu-jabu kami enda. Amin. Si jadi renungan ta, ibas kebatin perpulungan jabu-jabu enda, ibuat ibas Keluaran 34 ayat 22, bagi pekari ilanjutkan kubas 2 Korintus siwah ayat 10 sada, bagi enda nina katana. Pestakanlah kerja rani tupung kam mereken peranin buah pagendu si pemena. Janah pestakanlah wari raya sapo-sapo, ibas pendungi tahun tupung iperanindu buah kayundu. Ilanjutkan kubas 2 Korintus siwah ayat 10 sada bagian dan nina katana. Dibatasi nikapkan benih man kala si merdang bagai penakan siman panganan. Ia pe sinikapkan benih si iperlukan du. Ia kange si peturah benih dengan si merekan ulih si erlipat ganda ibas kini ulindu enari. Dibata arbanca kambaya ibas kaipe. Maka kam melumbar mereka tawari pe. Jana anterem kalak ngatakan bujur mandi bata arkiteken pemerendu si ilako kendu bekas pendahin kami. Terjeng jenda pengogenta. Si jadi renungan ta ibas kebatin perpulungan jabu-jabun tenda temata mekapkan pestakanlah kerja rani. Lit telu hari raya perayaan si penting kel ibas kala Israel. Si pertama mekapkan perayaan Paskah, si peduakan perayaan sapo-sapo, si petelukan mekapkan perayaan kerja rani. Jadi salah sada ibas si telu enda jadi temanta ibas paksa enda mekapkan karena kerja rani. Adi si oge kari ibas imamat 23 ikatakan maka kerja rani enda pendilo di bataman bangsana. Tujunna mekapkan guna empehaga di bata. Terkhusus arabahan ora tenta ibas paksa enda karena teks Keluaran 34 ayat 22 enda mepedah di bata man Musa guna ipeseh man bangsana bangsa Israel gelah ilakokenna kainina mekapkan guna empestakan kerja rani. Maka enda pesta kerja rani enda ilakokan bangsa Israel jadi sada peringat-ingatan karena perbahanan di bata bagi pengkawali di bata man bangsana tupung bangsa Israel ibas perbudakan i Mesir. Jana adisi oge pekari ibas imamat 23 ayat siwah 10 sada maka bagian dan ina katana. Kencakam seh i negeri si ibrekan Tuhan man bandu janah kenca i pranidu gandumdu berekanlah gelah pungo si pemena man imam. Gelah imam kari mempersembahkan man di bata maka ngena ate di bata man bandu. Jadi memperingati uga bangsa Israel ikawali di bata darat ibas perbudakan nari sahku tanah Kanaan. Jana adinggorani kari gandum dusi pemena berekan man imam gelah ipersembahkan imam man di bata gelah ngena ate di bata man bandu nina. Berarti salah sada fungsi selain daripada untuk memperingati peringatan bangsa Israel darat di bas perbudakan nari salah sada ngenakel ate di bata adi kita nginget iya si pehaga iya. Jana tole pe ipetangkas arah teks tenda engkaikin maka harus kita rebahan kerja rani mi bage ipetangkas ibas teks tenda pe ibas surat Paulus 2 Korintus siwa ayat 10 sada nurikan karena kegeluhan perpulungan i provinsi Akaya singgo ersuru ukurna lako nampati perpulungan i Jerusalem silit ibas paksa kini seran. Lit jenda telu si ikatakan Paulus guna jadi perenungan membantah. Si pertama nina dibatasi mereka benih ras si peturah benih.
Dibatasi mereka benih rasi peturah benih. Si pahami min maka dibatang si mada kerinana. Si peturah benih jana si mereka benih. Maksudna enda dibatang si mereka pendahin man banta jana dibatakang si merencanakan kerina uli ibas pendahin sebab ia si mereka jaya kang si peturahsa. Berarti banci kang bagenda si suan kenpe adalah dibatasi peturahsa lali si turah. Maka mereka na benih dibatakang ada si peturahsa. Si pertama kel si ingatkan Paulus man perpulungan i Korinti maka ingat nalah. Enda jadi pengaju gelah namin perpulungan i Korinti enda pe ergiah-giah ia lako si sampat-sampatan. Salah sada ibahan Paulus yang makapkan dibatang si mereka benih ras dibataka si peturahsa. Adi si oge bas Imamat 23 ayat 22 nina ijenda mankala si ingat na nampati kala si deban lit pengaruh naka kubas ulih pendapatan. Maka na ijenda ngenakal ate dibata ni nandai adi kita ngingat dibata ibas ulih peranin tandai. Si peduakan pe ijenda ipersingatkan Paulus ni nakai. Dibata erbanca kita bayak gelah melumbar mere. Enda masalah ulih. Dibata ngasim berikan ulih he. Tapi si jenda adi ngerana kita si pahami adina si baca teks enda baci kita berpikir bagenda kita melumbar bere adi kita bayak. Tapi labo bagi si Tuhuna. Maksudna ijenda dibata ngerbanca kita bayak maka kita melumbar mere. Bahwa kala si bayak, mekapkan kala si melumbar bere. Labo soal pigaguni, entah nggo gua boy na tabungan ta ibang, uga nggo boy na tanah ta, uga boy na nggo ulih sawit ta, uga nggo penghasilan ta ibas jabatan tanari maka kita banci melumbar bere. Tapi ijenda mekapkan kala bayak, kala si melumbar bere. Berarti si melumbar bere enda ciri-ciri kala bayak. Bagem ibas teksta enda dai si katakan naman banta. Maka pe ibas ayat si selanjutnya ikatakan na man banta si petelukan enterem kala ngatakan bujur man dibata arkitekan pemerendu. Enda ibas ayat si 10 sada. Enterem kala ngatakan bujur man dibata arkitekan pemerendu nina. Adina kita radu-radu nuan pe kita. Radu-radu sisuan lah ningku tomat. Banci jadi ulih na beda. Banci tomat dundai mejile perturahna. Tomat kula mejile perturahna bahkan banci gagal. Banci kam rulih kel, melala hasilna berlimpah-limpah. Tapi aku lalit kai pe ulihna. Uga maka banci ibas pemerintahan dai meriah ukur kala si deban. Maka nina ibas kita berbagi ulih nandai kala si deban pe banci datkan keriahan ukur. Maka si jadi temanta sendah nina pestakanlah kerja rani. Adi ngerana kita karena pestakan ingene kai kam misi ingat man-man. Melala je pangan, lit ka je inemen, lit ka kibotna, landak ka kita, banci ka kita rende. Me bagai dina pesta ninta, meriah kel je ukurta. Tapi pestakan kerja rani nina enda, pe masuk di bata bagai. Uga ijenda adina ibas tradisi kala Jahudi pe enda dakam ia radu krina ku Jerusalem. Ulih rani nandai ibabana ije ibrekena man kala pertandang ibrekena man kala si musil bage pe kala simbalu anak melumak ibrekena ije maka ia pe remria ukur amin dia ia larani maka ije nina ibas pestakan nine uga kita banci ibas peranin tandai kala pendatkan kerian ukur bagi ning kami dai banci jadi radu-radu nuan nge kita, tapi kam berhasil, akulah berhasil. Tapi arah dengan kita berbagi ndai, kalau sila berhasil ndai, pe sila dan na ulih nandai, ia pe tetap datkan keriahan ukur. Bagi kape, amin gela kita nuan, entah ibas pendahinta kita, PNS kita, erdahin bas instansi pemerintahan, uga kita banci memberikan sukacita man kala si deban. Lagi ia PNS, banci ina namina. Maka rusur teman-teman TKI kam dunia rusur, ia latah kami uga nanam nasen PNS nina. Maksudnya kai merincuh kel ia gelah kita erbagi. Ulih tak encarindai sebagai kita kalak PNS. Maka bagai nina. Lang uga kange kam du nanam na sen. Meseri ngera du senenda. Lolit nanam na beda. Tapi bagaim ketedahan ateina. Uga gelah na kita banci berbagi ibas penghasilan tandai manbana. Enda pe idilokan Tuhan manbanta.
Jadi, ada kelang-kelangkan ulasan karena teks ta enda. Engkai dage maka kita harus ngelaksanakan kerja rani. Si pertama ke si eta engkai maka kita harus ngelaksanakan kerja rani. Pendilo di bata. Pendilo di bata man bangsa Israel. Dilau sebagai ucapan syukur, pengatakan bujur. Engkau itaruhkan di bata ia ku Kanaan, banci ia encari datkan ulih si banci melanjutkan kehidupannya. Enda di bata sindilau kita guna ngelaksanakan kerja rani enda. Janah pe ijenda siturekan ka makana ibas erkelang-kelangkan ogen tandai mekapkan guna empahaga di bata. Ibas Imamat 23 guna empahaga di bata. Kai maksudna guna empahaga di bata? Engko de persingati Paulus man banta maka di bata si mada benih. Ia simpatu raksa. Maka dengan kita muat bagin ibas empestakan kerja rani, muat bagin kita bas kerja rani, kita empahaga di bata. Si gejapkan maka si tuhuna silit bas kita enda pela beban kini ngudanta. Tapi si gejap ije krina arkitekan rencana di bata man bata. Si petelukan pe si banci jadi pengajuk man banta ibas empestakan kerja rani mekapkan laseri ulih ta ngalowe makana gelah banci meriah ukur kalak si deban adi si oge kari ibas Imamat 23 ayat 22 kai kam dunina adi rani page kam si tadi nge ulanai ulihi si duru-duru pe ola kerikan kel nina si kerajangan kalak simbalu si kerajangan kalak pertandang nina kai dage kam do maksudna maka bas ulih te bas hasil te lit situna ije si kerajangan kalak sideban guna mempermuliakan gelar di bata gelah iya pe gecap na keleng ati di bata arah pendahin tandai kita ngetuhu sirdahin tapi ibas kita memberikan manbana i gecap na keleng ati di bata bagem jadi di tengah-tengah situasi tagundari enda me bagi kamdu GBKP enda pe ngelaksanakan pesta kerja rani enda sekali setahun. Enda igunakan danana igunakan guna nampati pendahin di tengah-tengah gereja anta. Lit telu unit diakoni banci kuja isalurkan ya pos alfa omega panti asuhan Gelora Kasih jana pe guna nampati personalia sebelang-belang GBKP enda. Kujay masih poskan karena kerja rani enda. Jana enda me salah sada jadi pemasukan simbelin ibas modramenta. Tapi uga ngenda ninta adi pulung kelpe kamdu kita labo banci gereja. Uga ninta kamdu empestakan kerja rani. Mungkin adi si ingat 3 tahun silepas meriah si ban man kita lit si ertudung lit si berpakaian adat entah ya dekorasi si luar biasa. Si olah-olah kaje jambai raupah kaje segala macam. Tapi senda uga ban adi kita pe social distancing me bagai. Uga kam duninta gundari ngerai pesta kenca. Memang enda dari segi teknis lah banci silako keni bas paksa enda. Tapi mari makna nandai. Maka kerja rani enda mekapkan penggejapan ta karena pasu-pasu di bata ibas kegluhenta. Si gecapkan makana ibas kerina pendahin taras ulih ta enda bagin dari rencana di bata. Uga kita banci ngatakan bujur ibas paksa enda. Banci dengan kita mandres isi jabunta janah bayaklah akap ndu adikam melumbar bereni nandai. Kalak bayak labo si melala hartana 4 entah 5 mobilna. Tapi kalak si melumbar bereni nandai. Si mereken gelahna kalak si deban pe ngecapkan karena keleng ate di bata. Maka mari si gecapkanlah perkuah dengan perkeleng ate di bata ibas kegluhenta. Cina tetaplah si katakan bujur man Tuhan ibas pasu-pasu ras penemani di bata. Jadi sopelengah si tutup ibas PJJ tenda si naikkan lebay sada lagu pujin tenda si endekan kari laguna kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Uga kam du uli nakal dibatai ibas krina dampar kegluhenta. Mari dage ras kita ngendekan ca kecaplah dan lihatlah.
si tutup dage kebatin perpulungan jabu-jabun tenda. Bujur kel Tuhan tuhu-tuhu igejap kami. Kam di bata si masu-masu si memelihara kegeluhan kami. Bujur ibas kini rencana rusi indah man kami Tuhan. Bujur ibas pendahin si berikan duku tengah-tengah jabu kami. Bujur ibas ulih si sehkel entebuna ia loken kami. Si ulih na banci ini mati kami ras kerina isi jabu kami. Sirban banci igejap kami keleng atendu. Jonah banci kami nehken keleng ate man kala si deban. Kawali ras pasu-pasu keldage kami rusur Tuhan. Gela ibas kini liten kami enda. La air banca kami sombong. La air banca icurnakan kami gelar di bata. Tapi ibas kini liten kami enda pe Tuhan. Bagi si ipesah Paulus man perpulungan i Korintus. Maka banci igejapkan kala karena keleng ate di bata. Sampah tiras pasu-pasu kami Tuhan. Gela ibas kegeluhan kami. Igejapkan kami pemerendo simbelin. Ibas Yesus kami ertotoras ikatakan kami bujur. Amin.